तो समस्त को मोर नमस्कार। तो मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज सकाल बासी कम सब सरीगला। तो गाधुआ गाधे आसिली आसिक ठाकुर पूजा कली। ठाकुर पूजा कर सारा पर आज तो वर्षा बहुत जोर होची। आज रविवार खुदुरुकुणी ओषार शेष रविवार आज। खुदुरुकुणी ओषार शेष रविवार आज। तो झील केमती मो पाखे माने मत डरवाई केमती गोटे मुका पिंधिक आसी मत बहुत जोर हस लगुच। गली कि समय तो भाई ना आसी मुहर काढ़ी कौन किए कि। तो आज रविवार शेष रविवार खुदुरुकुणी ओषार। तो पिठा हम तो निहाती भोग। तो मत तो केबे पिठापणा मु करिनी। सब बेले मो जा बड़ जा और मो नणंद करती पिठा मत केबे आसेनी। तो जेतो बेले घरे बोऊ कहीकि टिके पिठा आसुनु करू सांग होगी तो आम करूँ तू टिके आसुनु करू। मु कहि कहीं मो शाशुघर समस्ते करदेनी मु कहीं करी। तो शाशुघर आसले मो नणंद आ मो जा ये दी जन सब कर दियंती। मु केवल सान जेहेतु मोर रोषेईवास दायित्व। तो से माने पिठा दायित्व तांकर। मु केबे भी किछि पिठापणा केबे किछि करि नथिली। तो आज केमिति पिठा फास्ट टाइम पे करी। तो केमिति होछि देखिबे। तो केबे तो करि नथिली तथे डर मोर पिठा अबागे हबो कि तथे घरे तो ठाकुरन पाखरे लागिबो। तापरे घरे तो केही नाहांती आ करिवा करिले झियो भोग नेइकरी जीव माँ को पाखक पिठा लगी हबो। आज 10टा ରୁ 11ଟା भितर कही आज पिठा माने भोग वर्षा होची जेहेतु कही आम बेला बेली पूजा करदेबू। तो मु भोर उठिक मोर सब नित्यकर्म सारिकी ठाकुर पूजा भी सारिकी आसिली पिठा करने। चलतु देखा मु पिठा केमिति करुची तैयारी। तो आसेनी तो केबे मो बड़ जा कही कि गुनी दे से पुरी रे रुहंती। मो नणंद सी भी करती से शाशुघर चली गले। मत तो सबकि करने को पड़ो जहाँ डर लगुच भी कौन करी घर को तो एकाटिया निश्चिंत करी। आ तो कहीं नहांती मत साहाଯ୍य करने भाईना तो केबे भी किसी मो पाखे करेनि सबकि मत ही एका करने को पड़ो। तो डरिले कौन हम माने कले धीरे धीरे कले अभ्यास पड़ज आराम से। तो चलते देखा मुझे करुँची फास्ट टाइम पिठा बंका बुकी भी हम देखा केमी कौन मुझे करुँची पिठा। झील आसला झील मो पाखे आसी केमी हूँ देखु भाईना झील मत हैरान करुँची। तो चलते देखा मुझे कौन पिठा करुँची। सुजीटा जंतिकी रखीदे। तो ये नड़ियाटा भी कोरिकी रखीदे। जो गोलमरीच गुजुराती से भी गुंड कर रखीदे। तो ये सब प्रस्तुत करदे। बर्तमान ताको माने सुजी जो जंता सुजीटा को ताको बर्तमान चकड़ी चकड़ी सारा पर पिठा तैयारी करी। पिठा तैयारी कला बेले आपन को सहित कथा हवा। आमटा बर्तमान जो पिठौटा आमर जंतिक रखी थी सेटा को चकड़ुची बर्तमान। तो मत तो पिठापणा आसेनी जिते बड़े ये मो बड़ जा सब बड़े आणाटा जंती दियंती। मो नणंद मो जा मिसी कर दियंती। तो जेहेतु मो जा पुरी रे रुहंती मु आपन मानू भी कही मो बड़ जा पुरी रे रुहंती। तो मत भी बर्तमान जिते घर रे छोट माने जहाँ भी करने को पड़ुची पाखे कहीं नहांती कला बेले टिके दुख लगे। मत तो किसी पिठापणा आसेनी पुणी कौन करवा न कले तो हेनी। तो बाध्य हो करने को तो पड़ो जहाँ भी हेले। तो आज भी पिठा कला बेले कथा मन पड़ुची। सी तांकर जंती दियंती गढ़ी दियंती मु खाली गोटे बास गोटे दीटा करे कि नहीं तो से माने सब कर दियंती। वाह बढ़िया साइज कौन एंडुरी पिठा ना कौन कहती कौन कहती ना भी जଣା मंडा पिठा ना मो झील को मंडा पिठा गोल गोल ये होची गोटे कौन करंजी पिठा करंजी पिठा कौन करमका टाइप बढ़िया है। तमें मो मन बुझीवा कहूच ना।
ଏଇଟା ଉପରେ ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇନା ଇରେ ସିଏ ସେଠି ବସି ଖାଇଲାଣି ଇଏ ବର୍ଷା ଦେଖ ଦେଖ ବର୍ଷା ଚଲେଇଲାଣି ତାର। ବର୍ଷାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା କାଲି ରାତିରେ ଖାଇ ନଥିଲା, ଖାଇଥିଲା 7ଟା ଟାଇମରେ, ଆଉ ଖାଇନି। ଦାଣ୍ଡ ଯାଇ ବୁଲୁଥିଲା ପାଟି କଲି ବୋଲି ଆସି ରାଗିକିରି ଏଠି ବଇଛି ରୁଷିକିରି। ଗୋଟେ ଝିଅ କିଛି କହୁନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ରାଗିଛି। ମୋ ଗେହ୍ଲେଇଟା ସଇଲା ପିଠା ସରିଗଲା। ପିଠା କାକରା ଦିଟା ହବ ତମ ପାଇଁ। କାକରା କିଣିବା। ତାଙ୍କର ପୂଜା କେତେବେଳକୁ ହବ? ଏଇ କହିଥିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ, ତ 10ଟା ବେଳ ଭିତରେ ଆମର ତ ସଇଲା। ସେ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ, କେତେବେଳକୁ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷା ତମର ପୂଜା କେତେବେଳେ ହବ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ତମର ପୂଜା କେତେବେଳେ ହବ? 10ଟା ବେଳକୁ? ହଁ ବର୍ଷା ଜାଣିନି। ଜାଣିନାହିଁ। ବର୍ଷା ରବିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇଦିଏ। ଆଇଁଷ ଖାଇଦଉ ରବିବାର, ଓଷା କଣ କରୁଛୁ? ବର୍ଷା ରବିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇଦିଏ ନା। ବର୍ଷା ଆଇଁଷ କିଆ ଓଷା ତାର। ଏ ବର୍ଷା ଓଷା କରୁ ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉ? ଏ ବର୍ଷା ଅଣ୍ଡା ତ ହେଲେ ସେ କଡ଼େଇରେ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଇଦବ। ଏବେ ପଛରେ ଓଷା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ପୂଜା ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି। ତ ସିଏ କହିଲା କି ମୋ ବାବା ମତେ ସଜ କରିବେ। ତ ତା ବାବା ତାକୁ କେମିତି କଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ ବାପର ଯେହେତୁ ଗେଲ ବସର ଝିଅ, ମା ତ ମାରନ୍ତି ନା, ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଦିଦିଟା। ତ ବାପା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଗେଲ ବସର କରନ୍ତି। ବାପ ପାଖରେ ଇଏ ଗେଲ ବସର ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କଲଣି ବେଳାଇକି ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲେ ତୁ ଡେରି ଶୁଣ ଆଜି କି ଭୋଗ ହବ? ପିଠା ତ ତୁ ଖାଇନି। କୋଉଠି ଅଛି ତ ଖାଇଦେଲୁ? ପିଠା ବସିକିରି ମା ପିଠା କରୁଥିଲା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ। ସିଏ ଗଲା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଝିଅ ଖାଇନି। ଝିଅ ମୁଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଅଲଗା, ତାପରେ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି। ମୋ ଝିଅ ଖାଇନି, ତା ନାଁରେ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛ? ତମେ ଖାଇଦେଇଛ, ତମେ ତା ମାନେ ଖାଇଦେଇଛ। ମୋ ଝିଅ ନା ମିଛ କହୁଛ ନାଇଁ। ଅନନ୍ୟା କଳା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବା, ରଖିନି। ଟିକିଲି ଷ୍ଟୋନ ଟିକିଲି ହ୍ୱାଇଟ ର ଅଛି, ଲଗେଇଦବ। ସେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଡାଲାଟା ନୁହଁ, ତାର ଦେହରେ ଅଛି ଟିପା। ସେଇଥିରେ ଟିକି ଟିକି ହ୍ୱାଇଟ। ତା ଦେହରେ କ୍ଲିପ ଅଛି, ତାର ମ୍ୟାଚିଂ ଯୋଉ କ୍ଲିପ ଟା ଲଗେଇବା କଥା ତାକୁ ଦେଖେଇବ, ସେ ତାର ଯୋଉଟା ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବ। ନାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟୋନ ବା ସିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବା ସଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଝିଅ କେମିତି ଦେଖଉଛି ତା ବାବାକୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ପାଟି ଚାପୁଛି, ପାଉଡର ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବାପା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ଛାଡିଯିବ, ତା ବାପାଙ୍କର ବି ତା ପାଇଁ ପୁରା ମାର ରାଗ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମତେ ଟିକେ ଏମିତି ସଜ କରିଦିଅନ୍ତେ କି। ମତେ ଛୋଟବେଳେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ମତେ ଏମିତି ସଜ କରିଦଉଥିଲେ।
ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିବା କେମିତି ବାହାରିବ ଗଧି ଆଉ ହବନି ନା ନା ବୋଳିବିନି लिपस्टिक ना काकू हम दे देते हैं वाला चल रहा है आगा हाँ मामा देखिला ओठ मामा ओठ देखिला धना धना टिके इपटे देखिला धना हाँ बोलो ऐसे बोल तो पसंद है अरे बढ़िया ହେଇଥିଲା ଝିଅ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପୋଛି ଦେଲା କଣ सीधा नगेबो ने बढ़िया ହେଇଥିଲା ବାପା ବଢିଆ ଭାବେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ नगे बोपा मां साइज की नगा जानी जे हेला हेला हे गला कौन बंद हो नहीं आज लास्ट पाली खुदुरुकुणी ओषा मामा आज पिठा करुची तो पिठा चलंतु ठाकुर पाखक नवा ठाकुर कहीं चलंतु देखा जीवा रेडी ठाकुर पाखक जीवा हां ବର୍ଷା वर्षा हो जा ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ପକେଇଲେଣି ना वर्षा ये वर्षा पकोजी ବର୍ଷା କମିଯିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ବର୍ଷା मु କମିଯିବ लिपस्टिक नगई दिली सीधा खोली के काटी देला ତାର ମନ ମାନିଲେ ହାତରେ ଭଲ ସେ ଲଗେଇଲା एखा खोली के पूंछ नगरा से नीचे हाथ रे ना मैचिंग क्लिप मैचिंग ड्रेस सब मैचिंग ମୋ ଭାଇ ଆଣି ଦେଇଛି तो पड़ू ଚାଲୁ ଉପମା ଭୋଗ ଦବ ଆଡେ 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 ସାଡେ କରିବୁ ହିରି ହିରି ଯା ସେଇଠି ଦେ ସେଇଠି ଦେ ରଖିନା ଏଇଠି ଦେ ବସୁନୁ ଫୁଲ ମକି ହେଇଯିବ ବାକି ତଳକୁ ଗୋଟା ଫୁଲ ବାଜିଛି ଏଇ ତଳ ଉପର ସାଇଡ ଫୁଲଟା ଯୋଉଟା ତୁ ଉଠେଇଲୁ ସେଗୁଡା ଫୁଲ ଭିତରେ ରଖ ତଳେ ପଡୁଛି ସରୁ ସରୁ କେତେବେଳେ ହବ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା କୁଆଡେ ଯିବୁନି ମା ସେଇଠି ବସିବୁ ହେଲା ବର୍ଷା ଯିବୁନି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ବସିବୁ ହଁ ଯିବୁନି ବାହାରକୁ ସେଇଠି ବସିବୁ ପୂଜା ସରିଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ ହଁ ଉଠିବାକୁ ନା ନଈକି ଜମା ବହୁତ ପାଣି ନଈରେ ନଈରେ ଠାକୁର ପକେଇବା ସେ ବଡ ପିଲା ଯିବେ ନା ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ
जमा जा ना पारादीप पड़े सदा तेल पड़ी के आनी वर्षा तू जीवु वर्षा तू जीवु ना ना जाना बहुत पानी नई रे बा नई रे बहुत पानी बहुत पानी नई रे वर्षा ए वर्षा वर्षा बहुत पानी जीवु नहीं जीवु बहुत पानी जीवा पोल कदी जीव पकेव पोल पाखे पकेव है पानी अच्छी वर्षा कादुआ ना वर्षा वर्षा ए वर्षा कादुआ ना आस्ते आस्ते चलो पड़ी जीव इे हाथ धरी चल समझ हाथ धरी पानी अच्छी बहुत नई रे ठाकुर पकड़ दीजिए साढ़े जानी वर्षा गोड़ झुंटिबू पत्थर अच्छी वर्षा साड़ू जानी है वर्षा वर्षा साड़ू नई करू किए जाऊँ नई साड़ू कहीं जाऊँ साड़ू कौन जाऊँ साड़ू पलि आस वर्षा आस जा केमती लगिला कमेंट करके जणेबे। रहूची नमस्कार।